Hey everyone, back again with me, Nisi, a college student in a film and animation major. Have you ever watched a movie and immediately felt tension, sadness, or warmth even before much dialogue happened? Kadang, sebuah adegan sudah bisa membuat kita merasakan emosi tertentu hanya dari apa yang kita lihat di layar. Colors, lighting, background, dan bahkan cara aktor bergerak di dalam frame can shape our emotions as viewers. Dalam dunia perfilman, konsep ini dikenal dengan istilah mise-en-scène. Istilah mise-en-scène berasal dari bahasa Perancis yang secara harfiah berarti menempatkan sesuatu di atas panggung. Dalam film, istilah ini merujuk pada semua hal yang muncul di dalam frame kamera dan bagaimana elemen-elemen tersebut diatur untuk menciptakan makna. Sutradara dan tim produksi carefully design these visual elements so that every detail we see on screen helps tell the story. Mise-en-scène terdiri dari beberapa elemen penting yang bekerja bersama untuk membangun suasana film and guide how the audience understand the story. Now, let's explore each of these elements in more detail. First, let's talk about set design. Set design adalah proses menciptakan lingkungan fisik tempat sebuah adegan berlangsung. This includes locations, rooms, building, furniture, decorations, and all the objects placed within the frame. Melalui set design, pembuat film dapat menunjukkan periode waktu, lokasi, dan mood dari cerita. A well-known example of strong set design can be seen in the film The Grand Budapest Hotel, di mana lingkungan yang penuh warna dan detail menciptakan dunia film yang sangat khas dan mudah diingat. Another important element is lighting. Lighting is not only used to make a scene visible, but also to shape the mood and emotional tone of a film. Lighting yang terang biasanya menciptakan suasana ceria atau tenang. Sedangkan lighting yang lebih gelap dengan bayangan kuat dapat membuat adegan terasa tegang atau misterius. Pembuat film juga menggunakan berbagai teknik pencahayaan seperti high key lighting untuk adegan yang terang dan low key lighting untuk adegan yang lebih dramatis. A great example dari penggunaan lighting yang kuat can be seen in Blade Runner 2049 yang menggunakan warna dan kontras cahaya untuk menciptakan suasana yang futuristic and mysterious. Selanjutnya adalah space atau ruang. Space berkaitan dengan bagaimana area di dalam frame kamera digunakan oleh karakter, objek, dan latar belakang. Sometimes, the frame is filled with characters and details, while other times, filmmaker intentionally leave empty space to create certain emotions such as loneliness or isolation. The distance between characters within the frame can also suggest relationship or conflict. For example, in the film Her by Spike Jonze, di mana ruang kosong sering digunakan untuk menggambarkan emotional loneliness of the main character. Another key component of mise-en-scène is composition. Composition merujuk pada bagaimana elemen-elemen visual di dalam frame disusun untuk mengarahkan perhatian penonton. Sutradara dan sinematografer menempatkan aktor, objek, dan pencahayaan dengan sengaja agar penonton secara alami fokus pada bagian terpenting dari adegan. Techniques such as symmetry, leading line, or rule of third are commonly used in film composition. Salah satu contoh yang terkenal itu adalah di film Parasite, karya Bong Joon-ho, where the placement of characters within spaces, especially in relation to stairs and levels of the houses, secara visual digunakan untuk menunjukkan perbedaan kelas sosial. Costume is also important visual element. Kostum atau pakaian yang dikenakan oleh karakter dapat memberikan banyak informasi tentang who they are, their social status, profession, personality, or even time period of the story. Misalnya nih, karakter yang memakai pakaian formal mungkin digambarkan sebagai seseorang yang profesional atau memiliki status yang tinggi. Sementara pakaian sederhana dapat menunjukkan kehidupan yang lebih biasa. Film like Black Panther are widely praised for their costumes, which are inspired by various African cultures and help build the identity of the fictional world of Wakanda. Makeup and hairstyle juga berperan penting dalam bentuk penampilan karakter. Makeup artist dan hairstylist
Work together with the director to create a look that fits the story and personality of each character. Sometimes makeup terlihat sangat natural, but in other cases it can be dramatic or even include special effects. A famous example bisa dilihat pada karakter Joker dalam film The Dark Knight karya Christopher Nolan, where the distinctive makeup design helps emphasize kesan karakter yang kacau dan menakutkan. Another important element is acting. Acting is the process of bringing characters to life on screen. Dalam film, acting biasanya lebih halus dan natural dibandingkan dengan teater, karena kamera dapat menangkap ekspresi wajah dan gerakan kecil. Secara detail, penampilan acting yang kuat dapat membuat penonton lebih terhubung dengan cerita. For example, Joaquin Phoenix's performance in Joker is often praised for portraying the psychological transformation of the character in a very intense and believable way. Terakhir ada aktor blocking. Blocking merujuk pada bagaimana aktor ditempatkan dan bergerak di dalam sebuah adegan, termasuk hubungannya dengan kamera dan set. Even though it might seem simple, blocking plays an important role in guiding the audience attention and showing relationships between character. Misal nih, karakter yang berada lebih dekat dengan kamera bisa terlihat lebih dominan, while someone standing far away might seem weaker or isolated. Film 1917 karya Sam Mendes is a great example of carefully planned blocking, especially because many scenes are designed to look like continuous long take. Kesimpulannya, mise-en-scène merupakan bagian yang sangat penting dalam pembuatan film karena mencakup semua elemen visual yang muncul di dalam frame. When these elements are carefully arranged, they can make a scene feel more powerful, emotional, and visually engaging, even without relying heavily on dialogue. Understanding mise-en-scène also helps us appreciate films not only as entertainment, but also as carefully crafted visual art. Mungkin segitu dulu dari aku. I hope today's topic is as fun as the other ones we've already discussed for you. So, see you when I see you. Bye-bye!